Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan dan salam mahabbah puisi Ramadan. Untuk perbincangan pada kali ini, saya diminta untuk berbicara tentang peranan dan fungsi puisi, ya. Jadi ini satu topik yang agak menarik, ya, kalau kita ingin bincangkan. Dan topik ini, tajuk ini seringkali bertitik tolak daripada pertanyaan, ya, kenapa kita menulis puisi? Ya, ini satu pertanyaan yang boleh kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kenapa kita menulis puisi? Jika soalan ini saya tanyakan kepada pelajar, saya akan dapati pelbagai jawapan yang mereka akan berikan, ya. Mereka berikan antara lain ialah mereka menulis untuk mendapat kepuasan jiwa, ya. Mereka menulis sebagai satu terapi, sebagai suatu escapism, ya. Ada juga yang menulis untuk melakukan kritikan atau teguran, baik secara langsung atau tidak langsung, terhadap sesuatu isu atau terhadap pihak-pihak yang tertentu yang mereka rasa perlu ditegur, perlu dikritik, ya. Dan selain itu ada juga yang memberikan jawapan, mereka menulis untuk melakukan ataupun untuk tujuan berdakwah atau menyebarkan syiar Islam, ada juga yang menulis untuk menerbitkan propaganda terhadap sesuatu slogan, sesuatu falsafah, ya. Ada juga yang menulis dengan hasrat untuk memberi pengetahuan kepada pembaca, pengetahuan tentang apa saja, ya, mereka ingin sampaikan. Kemudian ada juga yang menulis untuk menjadi terkenal. Ini satu perkara yang kita rasa agak aneh, tapi memang ada, ya, orang menulis untuk menjadi terkenal, untuk menjadi popular. Maksudnya mereka mencari populariti lah, ya. Dan sudah tentu tidak dapat dinafikan juga ada yang menulis untuk tujuan meluahkan perasaan terhadap seseorang ataupun terhadap sesuatu, ya. Jadi jika soalan yang sama saya ajukan kepada tuan-tuan dan puan-puan sendiri, ya, apakah agaknya jawapan yang akan diberikan? Kenapa anda menulis? Ya, kenapa anda menulis? Jadi sekarang kita boleh tanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita menulis? Kenapa kita menulis puisi, ya? Jadi baiklah, secara umumnya saya berpendapat apabila kita ingin berbicara tentang peranan ataupun fungsi penulisan puisi, sudah tentulah tidak dapat tidak ia akan berkait ataupun berhubungan dengan peranan dan fungsi sastra itu sendiri, ya. Kerana kita lihat puisi adalah satu genre, satu jenis bentuk sastra, jadi sudah tentulah ia tidak dapat dipisahkan daripada konsep ataupun takrif sastra itu sendiri, ataupun kenapa orang menulis, kenapa orang berkarya, ya. Baik, kita semua sedia maklum bahawa konsep karya sastra itu adalah sangat jelas, ya, jelas. Kita semua tahu bahawa apa yang kita sebut sebagai sastra merujuk kepada buku, kepada karya yang indah bahasanya, baik isinya, ya. Jadi dalam konteks ini sudah tentulah sesebuah karya puisi juga dilihat berperanan ataupun berfungsi, dilihat dari dua perspektif tersebut, ya. Pertama, penggunaan bahasanya yang baik, yang indah, ya, penggunaan bahasa yang indah, dan kedua, penyampaian yang baik, isinya yang baik-baik, ya. Kalau isinya tidak baik, itu kita tidak terima, kita tidak anggap itu sebagai karya sastra lah, kan. Sebab yang sastra itu mesti indah dan bermanfaat ataupun berfaedah kepada pembaca. Jadi kita lihat di sini konsep sastra itu telah meletakkan satu asas, ya, satu asas kepada penulisan semua jenis bentuk sastra, termasuklah puisi, ya. Jadi kalau kita nak bercakap tentang peranan
dan fungsi puisi sudah tentulah banyak yang kita boleh kaitkan, banyak aspek yang kita boleh kaitkan dengan peranan dan fungsi puisi. Dan peranan yang paling tua, peranan yang tertua ataupun fungsi karya sastra yang tertua ialah untuk memberi pengajaran, untuk memberi pengajaran ataupun memberi pendidikan. Ini kita katakan fungsi didaktik, memberi pengajaran pendidikan kepada masyarakat melalui bentuk sastra. Dalam konteks ini puisi lah, Dan saya melihat subjek ini tentang fungsi ini sangat relevan dengan falsafah yang terungkap dalam falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia, Jadi fungsi ini dapat kita kaitkan secara langsung dengan falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia yang menyebut bahawa pendidikan adalah suatu usaha yang berterusan, ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni, Insan yang seimbang dan harmoni dari segi apa? Dari segi intelek, dari segi rohani, dari segi emosi, dari segi jasmani, yang mana landasannya adalah berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi sudah tentu ini merupakan satu usaha yang kita katakan usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan dalam mencapai kesejahteraan diri, untuk memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran kepada keluarga, masyarakat dan negara. Jadi ini satu falsafah pendidikan yang sangat jitu, dan dalam konteks ini saya nak kaitkan dengan peranan puisi itulah. Bagaimana puisi akan mengambil, bukan puisi saja, dalam konteks ini sudah tentulah sastra secara keseluruhannya akan memainkan peranan untuk mencapai hasrat yang diiltizamkan oleh falsafah pendidikan negara. Kerana kesemua hasrat tersebut seperti untuk memupuk daya fikir, intelek, untuk memupuk keutuhan rohani, emosi, dasarkan kepercayaan kepada Tuhan tadi telah dilaksanakan ataupun terdapat dalam kebanyakan puisi-puisi yang dilahirkan ataupun yang dituliskan setakat ini, khususnya puisi Melayu moden yang sudah pun berusia 107 tahun. Lama, usia puisi Melayu moden di Malaysia ini bermula daripada puisi yang pertama yang dihasilkan oleh Omar Mustafa, dengan puisi beliau yang bertajuk Angan-Angan dengan Gurindam. Angan-Angan dengan Gurindam yang diterbitkan oleh Utusan Melayu pada 1913. Jadi 1913, sekarang 2020. 107 tahun usia puisi. Jadi sudah tentulah telah memainkan peranan yang cukup besar, dalam aspek pendidikan khususnya. Jadi kita lihat dalam tempoh tersebut, karya sastra khususnya puisi telah memainkan peranan yang cukup penting dan besar dalam mencapai ataupun merealisasikan hasrat ataupun falsafah pendidikan negara. Jadi kita sebagai penyair selama ini sudah pun menyumbang, memberi sumbangan kepada hasrat yang diimpikan oleh falsafah pendidikan negara, insya-Allah, Dan itu satu, peranan puisi sebagai pendidikan ataupun fungsi didaktik, kita katakan fungsi didaktik. Baik. Yang kedua, seringkali kita lihat peranan ataupun fungsi puisi ini juga diletakkan sebagai atau dijadikan sebagai satu alat perjuangan, seperti juga karya sastra yang lain, genre yang lain, puisi juga seringkali dijadikan sebagai alat, sebagai satu wadah, sebagai suatu medium, wasilah,
untuk membangunkan kesedaran kepada khalayak pembaca, ya. Dan peranan ini sudah pun dimainkan sejak awal puisi, perkembangan puisi yang terawal. Kalau kita lihat puisi pertama, Angan-Angan dengan Gurindam, itu sangat jelas, ya. Gagasan pemikirannya menyeru orang Melayu supaya bangkit, berjuang, mengubah ataupun membela nasib bangsa. Jadi itu alat perjuangan untuk mengubah nasib bangsa sudah pun dimainkan oleh puisi yang pertama, ya. Jadi apalagi kalau kita lihat perkembangan puisi Melayu moden yang telah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang, peranan yang dimainkan cukup besar, ya. Misalnya pada peringkat awal sebelum merdeka misalnya, pada ketika itu puisi-puisi telah dijadikan alat oleh para sastrawan, para penyair, ya, untuk membangkitkan semangat nasionalisme, ya, semangat kebangsaan, menyemarakkan api perjuangan untuk menuntut kemerdekaan dan membangunkan negara, ya. Jadi kita boleh lihat dengan jelas pada zaman pra-kemerdekaan tersebut, khususnya penghasilan puisi pada era Asas 50. Asas 50 ataupun singkatan kepada angkatan 50-an, ya. Yang mana mereka telah menjadikan slogan sastra untuk masyarakat, ya. Sastra untuk masyarakat ini satu slogan atau falsafah perjuangan sastra, ya. Khususnya dalam konteks ini kita lihat puisi lah, ya. Jadi melalui penyatuan tersebut, ya, tentang alat perjuangan tadi, kita lihat mereka secara tegas telah menjadikan bahasa dan kesusastraan sebagai alat perjuangan, ya. Alat perjuangan, perpaduan kebangsaan dan juga perjuangan menuntut kemerdekaan pada ketika itu. Jadi itu satu peranan yang cukup penting yang telah dimainkan oleh penyair ataupun sastrawan pada zaman sebelum kemerdekaan, ya. Selain menuntut kemerdekaan, mereka juga jadikan puisi sebagai alat untuk memajukan fikiran rakyat, ya. Pada ketika itu sesuai dengan zamannya yang sangat memerlukan gagasan ataupun idea-idea ke arah pembangunan pemikiran rakyat sesuai dengan cita-cita mereka pada ketika itu. Pada ketika itu cita-cita mereka ialah untuk menuntut keadilan masyarakat, menuntut kemakmuran, keamanan dan juga perdamaian hidup, ya, kerana zaman perang, zaman menuntut kemerdekaan itu. Dan peranan ini sudah dimainkan dengan sangat besar dan cukup baik oleh puisi-puisi yang dihasilkan oleh, misalnya oleh penyair Christmas, ya, Ashraf, Osman Awang, Masuri SN, Awamin Sarkam dan ramai lagi lah anggota ataupun penyair-penyair angkatan 1950-an, Asas 50, ya. Jadi mereka ni berjuang untuk menggerakkan semangat nasionalisme, membangkitkan semangat perjuangan kebangsaan, di samping juga menjadikan puisi sebagai alat untuk perjuangan menuntut perdamaian dan sebagainya tadi. Dan tidak lupa mereka juga berjuang menjadikan puisi sebagai alat perjuangan untuk membela golongan bawahan, ya. Ini satu peranan yang patut dimainkan bukan hanya oleh penyair pada ketika itu, tapi saya ingat pada setiap masa, sebab golongan bawahan ni sentiasa ada, ya, daripada zaman sebelum mereka sampailah pada hari ini. Mereka ni sentiasa ada di segenap pelusuk tanah air. Golongan bawahan ini ada. Jadi puisi boleh juga memainkan peranannya, penyair boleh memainkan peranan menjadikan puisi mereka sebagai alat perjuangan untuk membela golongan bawahan, ya. Misalnya kita lihat pada zaman Asas 50, penyair pada ketika itu memperjuangkan nasib para petani, nelayan, buruh, ya. Dan corak perjuangan itu mereka menuntut keadilan, ya. Mereka menuntut keadilan, menghapuskan penindasan dan juga menuntut gerakan membasmi kemiskinan, ya. Supaya pihak pemerintah bertindak, melakukan usaha-usaha yang wajar untuk membasmi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat golongan bawahan
Dan ini boleh kita lihat dalam puisi-puisi Usman Awang misalnya. Ini Usman Awang ni seorang pejuang yang sangat penting pada tahun 50-an, pejuang kepada masyarakat golongan bawahan melalui puisi-puisi beliau seperti saya ingat semua orang boleh hafal puisi-puisi Usman Awang ya, sebab kita belajar dulu. Nasib Buruh ya, puisi yang berjudul Nasib Buruh, puisi yang berjudul Nelayan, yang terkenal juga Pak Utih ya, puisi Pak Utih, Penjual Pisang Kaki Lima. Kalau kita masih ingat antologi puisi Gelombang tu memuatkan sebahagian besar puisi-puisi Usman Awang ya, yang berperanan untuk membela golongan masyarakat bawahan. Jadi itu satu peranan yang besar apabila puisi telah dijadikan sebagai alat untuk perjuangan yang pelbagai ya, bergantung kepada apa yang kita hasratkan ya. Dan saya ingat sampai hari ini peranan ini terus dimainkan oleh puisi, cuma isunya barangkali dihalakan kepada isu-isu yang lebih bersifat semasa lah. Tapi kalau isu kemiskinan itu memang ia menjadi suatu isu yang sentiasa ada sepanjang zaman, bukan hanya pada zaman sebelum merdeka tetapi juga selepas merdeka ya. Baik, selain dijadikan sebagai alat perjuangan, peranan dan fungsi lain yang cukup penting juga dimainkan oleh puisi saya lihat ialah peranan menyampaikan syiar Islam ataupun berdakwah. Ya, kita lihat puisi telah memainkan peranan yang besar ya untuk tujuan menyebarkan syiar Islam, dan saya tertarik ataupun teringat kepada takrif puisi yang saya belajar dulu yang diberikan oleh kita ada banyak takrif puisi tapi yang diberikan oleh A. Wahab Ali. Saya ingat kalau pelajar sastra mesti boleh ingat balik ya tentang takrif puisi oleh A. Wahab Ali. A. Wahab Ali menyebut ataupun mentakrifkan puisi dengan melakarkan seungkap ataupun serangkap kata yang berbunyi begini. Puisi itu sepi pada kata-kata, dalamnya nyaman pengalaman dari renungan. Dalam kesepiannya, sesekali menjelma Nabi, menjagakan pencintanya erti manusia. Ya? Jadi, kita lihat takrif ini menekankan peranan puisi itu sendiri ya. Peranan puisi sebagai suatu kaedah, sebagai suatu cara untuk dijadikan atau untuk memberi pengajaran tentang pengajaran keagamaan ya, yang disebut sebagai image menjelma Nabi itu ya. Image menjelma Nabi itu boleh kita lihat sebagai suatu perlambangan, suatu analogi tentang tugas puisi yang harus memainkan peranannya untuk memainkan peranan yang besar seperti mana yang pernah dimainkan oleh para nabi dalam sejarah Islam. Dan kalau kita lihat peranan para nabi itu memang sangat besar lah ya dalam konteks penyampaian syiar Islam ya. Antara lain peranan nabi kalau kita lihat dalam Al-Quran dinyatakan tentang pertama ialah untuk menegakkan kalimah tauhid ya, la ilaha illallah, itu peranan pertama nabi. Dan sejauh mana kita boleh kaitkan peranan puisi untuk menegakkan ataupun menyebarkan kalimah tauhid ini kepada umat manusia ya. Yang kedua kita lihat peranan untuk menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah ya, hanya kepada Allah. Ini peranan Nabi juga yang nanti boleh dikaitkan juga dengan ataupun dikaitkan dengan peranan puisi itu sendiri juga. Ketiga, untuk membawa rahmat ya, kepada alam, kepada seluruh alam. Ini yang sekarang kita sering dengar perkataan ataupun ungkapan rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin. Ini memang peranan yang dimainkan oleh utusan yang diberikan kepada nabi dan para rasul ya. Dan keempat ialah untuk memberi petunjuk ke jalan yang benar,
memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Kelima, untuk memberi peringatan kepada manusia. Dan keenam ialah untuk memberi suri teladan yang baik ya kepada seluruh umat manusia. Jadi itu peranan Nabi yang kita boleh kaitkan, sebab dalam takrif tadi menyebut sesekali puisi itu menjelma Nabi ya. Dalam puisi itu harus menjelma Nabi. Maksudnya sesekali dalam penulisan puisi itu kita harus memainkan peranan yang pernah dimainkan oleh Nabi. Dan peranan yang dimainkan oleh Nabi yang saya sebut yang pertama sampai yang kelima tadi memang dapat kita lihat ataupun dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Cuma yang ke-6 itu yang dinyatakan dalam hadis lah. Jadi peranan ini pada saya, kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan puisi Melayu di alam Melayu ya, kita lihat bahawa peranan ini sudah dilaksanakan oleh para penyair sejak zaman awal perkembangan agama Islam di Nusantara ataupun di tanah Melayu, di alam Melayu, Malay world ya. Misalnya kita boleh lihat melalui puisi-puisi yang digarap oleh penyair Hamzah Fansuri, iaitu penyair Melayu pertama yang mengubah puisi dalam bentuk syair ya, syair-syair yang bersifat agama dan tasawuf ya, tasawuf. Ini semua orang tahulah kalau pelajar puisi ya, macam mana Hamzah Fansuri telah menghasilkan puisi-puisi tasawuf ya, melalui puisi-puisi ataupun syair-syair beliau yang berjudul syair perahu, syair si burung pungguk, syair dagang, syair fakir dan banyak lagi ya. Yang mana penyair Hamzah Fansuri telah memilih puisi ya, dan mencitrakan lambang perhubungan antara Tuhan dengan manusia, perhubungan antara manusia dengan Al-Khaliq, dengan pencipta. Itu digambarkan dalam puisi-puisi beliau. Dan peranan menyebarkan syiar Islam ataupun berdakwah melalui puisi ini yang dimainkan oleh Hamzah Fansuri dalam puisi Melayu tradisional telah dilanjutkan kemudiannya dalam puisi Melayu moden ya. Dalam puisi Melayu moden kalau kita ingat ya, puisi-puisi yang dihasilkan oleh penyair Amir Hamzah misalnya melalui kumpulan puisi beliau Nyanyi Sunyi dan juga Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu itu ya, merupakan puisi-puisi yang bertemakan keagamaan ataupun Islam ya. Dan selain Hamzah Fansuri, kita ada penyair seterusnya, Nama Jamil, penyair Kemala, Wahab Ali dan juga Syafi'i Abu Bakar, iaitu antara penyair yang begitu kita nampak konsisten ya dalam penghasilan puisi-puisi Islam ya. Baik, seterusnya kita lihat peranan puisi yang kita boleh bincangkan lagi ialah puisi sebagai rakaman dokumentasi khazanah ilmu sebagai suatu bentuk khazanah, sebagai satu bentuk dokumentasi khazanah ilmu intelektual ya, karya sastra yang dilihat sebagai satu sumbangan besar kepada pembentukan bangsa ataupun pembentukan ketamadunan bangsa ya. Dan dalam memperkatakan tentang peranan ini, saya teringat kepada takrif puisi yang diberikan oleh sastrawan negara Muhammad Haji Saleh ya. Baik, sastrawan negara Muhammad Haji Saleh dalam memberikan takrif puisi telah menyebut puisi adalah bentuk sastra yang kental dengan muzik bahasa serta kebijaksanaan penyairnya dan tradisinya. Dan dengan mengambil sifat kekentalannya itu, puisi setelah dibaca akan menjadikan kita lebih bijaksana. Jadi ini peranan ataupun fungsi puisi sebagai wahana untuk merakamkan keintelektualan sesuatu bangsa. Dalam konteks ini ialah bangsa Melayu lah. Dan ini kita dapat lihat dalam puisi-puisi oleh
Sastra Negara Muhammad Haji Saleh sendiri misalnya, yang jelas menyerlahkan keupayaan beliau dalam membawa gagasan intelektual ya dalam puisi-puisi beliau. Kita dapat lihat gagasan intelektual yang diutarakan atau dibawakan oleh puisi-puisi Sastrawan Negara Muhammad Haji Saleh ini yang terletak pada ketajaman akal dan juga pada rakaman kuasa dan peranan intelek ya dalam puisi-puisi beliau. Yang kita boleh lihat antaranya yang puisi beliau yang berjudul intelektual ya, Sajak-sajak pendatang, puisi-puisi dalam antologi Sajak-sajak pendatang, dalam Pulang Si Tanggang dan juga Manusia ya, dalam antologi buku Perjalanan Si Tanggang 2 ya. Itu juga karya-karya puisi oleh Sastrawan Negara Muhammad Haji Saleh yang jelas membawakan gagasan intelektual. Jadi itu satu daripada peranan yang dimainkan oleh puisi, yang merakamkan gagasan intelektual yang penting untuk pembentukan bangsa dan juga ketamadunan bangsa ya. Begitu juga dengan penyair Sastrawan Negara Bahar Zain ya. Bahar Zain ini penyair yang cukup terkenal pada tahun 1970-an misalnya. Ketika itu beliau dikenali sebagai penyair yang menjadi perenung masalah masa kini. Perenung masalah masa kini dan pemikir masalah masa depan. Jadi puisi-puisi beliau kita dapati telah mempertajamkan pemikiran kita sebagai pembaca untuk menerima kebenaran tentang hidup dan kehidupan. Ya. Ini kita dapat lihat dalam puisi-puisi beliau dalam antologi puisi yang berjudul Perempuan dan Bayang-Bayang. Kemudian dalam antologi Dari Kertas Catatan Tengah Malam dan banyak lagi lah. Yang mana menghimpunkan, kumpulan puisi ini menghimpunkan puisi-puisi penyair yang merakamkan aspek keintelektualan bangsa. Ya. Jadi jelas di sini kita melihat peranan yang boleh dimainkan oleh puisi juga ialah dari sudut itu. Terakhir saya nak sentuh, sebenarnya banyak lagi, tapi saya nak sentuh yang terakhir dalam masa terhad ini ialah peranan ataupun fungsi puisi untuk memberi hiburan. Ini peranan sastra yang paling asas lah, yang kalau ikutkan yang paling tua ya, sejak zaman Aristotle, zaman Plato, Aristotle lagi, memang inilah peranan karya sastra ya, untuk memberikan hiburan. Dan hiburan ini kita akan dapati melalui unsur-unsur keindahan, unsur-unsur estetika dalam penghasilannya. Dan pada hakikatnya pengarang menjadikan karya itu sebagai alat untuk memberi kepuasan dan keseronokan kepada pembaca. Kalau ikutkan banyak cara ya untuk kita melihat ataupun menilai unsur keseronokan ini. Kalau ikutkan Hashim Awang ya, tokoh sastrawan kita, ada membincangkan tentang parameter ataupun ukuran-ukuran bagi menilai unsur-unsur keseronokan ataupun hiburan dalam sesebuah karya sastra. Tapi saya tidak akan membincang lanjut tentang aspek ini kerana saya cuma diminta untuk bercakap tentang peranan dan juga fungsi puisi ya. Jadi saya kira itu 5 peranan dan fungsi puisi yang saya telah sentuh secara sepintas lalu dalam memperkatakan tajuk ini, dan saya harap apa yang kita bincangkan ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai penyair, sebagai pembaca yang berada di luar sana ya. Jadi saya kira itu saja yang sempat saya kongsikan sedikit pendapat atau pandangan saya tentang peranan dan fungsi puisi, khusus untuk program yang dianjurkan oleh penyair ini ya. Mahabah Puisi Ramadan ya. Terima kasih kepada penyair atas ruang dan peluang perkongsian yang diberikan ini. Jadi saya sudahi perkongsian ini dengan ucapan selamat berpuasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.